kapatid kung ang tanan gid, no matter how good, kailangan gid naton i-improve. So, ako nga message, nag-entitle First Impressions Last. Sino ba na diri sa aton kapatid nga ang first impression naga-last? Here is. Well, mga kauturan, personally, kapatid gid ko nga first impressions last. And also, this is proven by science through the primacy effect. A cognitive bias suggests that the first information we encounter about something or someone has a stronger impact on our overall impression than the subsequent information. Ano ba lang bot siningon sini mga kauturan? Well, ang unang impormasyon na aton mabaton about sa isa ka bagay o sa isa ka tawo, mas stronger ang impact sa aton than the subsequent or nagasunod nga information. Gapamangkot ka mo, anong kinalaman sa primacy effect or sa first impression sa aton nga Sabbath School program? Well, since ang Sabbath School program is the first program of the Sabbath, it is very important na may good impression ini, especially sa ating mga bisita or sa mga non-Adventists, because it can make or break our Sabbath. If we start our Sabbath School program na hindi maayo, then mapektuhan man kung anong atong mabatyagan sa Divine Worship and even sa AYF program. But if we started well, then maayo man ang atong ma-feel towards the rest of the program. And in the Sabbath School program, we are studying the Word of God and refreshing our minds with the Word of God. And it is the heart of the church. And kung sa ating body, mga kauturan, ano ba lang function sa ating heart? It is to pump blood throughout the rest of our body and to our organs. Kung wala ang ating heart, mapatay ang ating body. Para naman mga kauturan sa ating Sabbath School, if wala